बस्ती खीरी खाई निज जन्मदिन पालिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केवल खीरी नुह जन्मदिन रे तांकु एक सुंदर उपहार मध्य दिया जाइछे, जहाकु देखि बेस खुशी होई जाइछथि मोदी। आज जेतेबेले गाड़कण सबर साहिर 120 जन परिवार मध्यरु पीएम आवास हिताधिकारी भावे 36 जन को योग्य विवेचित कराई आवास गृह उद्घाटन कराଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୋଦି। ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ମୋଦି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ମୋଦି ଏବଂ କୁନି ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ଧରି ଅନେକ କିଛି କଥା ହେଲେ ଏବଂ ହସ ମଜା କଲେ। तेबे आवास गृह को नहीं थिबा समस्या एवं पानीय जल विद्युत एपरिक स्वास्थ्य सेवा विषय में पचारि बुझिले। तेबे सबर बस्ती लोकों आतिथ्य पाई बेस खुशी होई गले मोदी एवं एहा परे जनता मैदान अभिमुखे बाहरी आसिथिले। रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।